Veliki pozdrav bikovi, dobrodošli na svoju vikend prognozu, odnosno tko će se javiti, tko će se odjaviti. Ovo se odnosi na one koji su rođeni u znaku bika ili im je ovdje mjesec Venera podznak. Cross-watcheri su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. Ja sam nabavila ventilator i on sad radi i miče ovu krpu balkansku. Tako da nisu nekakvi duhovi, nisu demoni. Ako vam je prebučna akustika, ako vam je prebučan ventilator, imate titlove. Znači, uključite se titlove, albanski, makedonski, srpski, nadam se hrvatski, vidjet ćemo kako će to ispast, i na još par jezika, jer je zaista previše vruće, a ja ne mogu više toliko kasniti sa kontentom. Imate također vašu godišnju prognozu, odnosno 3, 6, 5 dana unaprijed, tako da razmotrite i to, ok? I imate naravno i trogodišnje prognoze, pa se možete oko toga isto malo podsjetiti. I to je to. Mi ćemo koristiti Mystic Palette Tarot. Ovaj nam je dek poklonila Dijana i još uvijek sam očarana ovim tarotom, odnosno ovim dekom, i to je više manje to. Ajmo se baciti na posao. Tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda za bikove? Daj mi samo prvu kartu. Ok, dobili smo 2 karte, a to je 6 štapova i kralj štapova. Dobro. Nakon toga 8 štapova. Imate komunikaciju, to je 100%. 3 pentakla, suradnja. Dečko mačeva. 5 kopa. 7 mačeva, 2 pentakla, as mačeva, kralj mačeva i 4 štapa. Imate zapravo 2 komunikacije ovog vikenda ili 2 komunikacije u narednom periodu. Mislim da nijednu ne vidite da uopće dolazi, jer ste izvisili. Znači sa 5 kopa bikovi izvisili ste. Možda je netko izvisio, ali mislim da ste vi jednostavno izvisili, da vas je možda netko nadmudrio. Ovo čak može neki od vas biti gubitak posla, pa ove 2 komunikacije mogu biti povezane sa poslovnim nekakvim prilikama, ali imate 2 vrste komunikacije. Prva dolazi od ovna lava strijelca, to zaključer imamo 8 štapova, 6 štapova i kralja štapova, to je znači vatra, ovan lav strijelac. Međutim, sa 7 mačeva i 3 pentakla kao da sumnjate u njihove dobre namjere, kao da sumnjate u njihove iskrene pobude. Možda ne želite prosjačiti, možda ne želite biti, ne znam, kažu na forumu digitalni prosjak. Znači, možda ne želite da vam netko baca mrvice, možda imate svoju nekakvu čast, ali uglavnom jednostavno nećete se tako lako prodati. I to je znači prva komunikacija. Druga je povezana sa zrakom, blizanci, vaga, vodenjak, ali može biti bilo koji znak. I tu niste sigurni da li biste u to ušli ili ne, ali kao da jedan cirkus mora biti vaš i nešto morate dobiti. Znači, nećete dobiti savršeno nikad ništa, niti savršenog, niti savršenu, nešto morate dobiti. I sad na vama da izaberete što, kako, gdje, jer se stvari pomiču. Ok, ajmo prvo vidjeti ovu prvu komunikaciju. Inače, kralj štapova je u pravilu glumac, mudrijaš, netko tko vas želi preveslat, netko tko je uvijek jedan korak ispred. Međutim, radi 6 štapova i 8 štapova, ja bih rekla da su ovog puta njihove namjere korektne i poštene, iako vi sa 7 mačeva i 3 pentakla sumnjate u to. Ok, da vidimo kako će ovo ispast. Karta sunca, najsretnija karta u deku. 7 pentakla. Ljubavnici, ovo vam je novi početak. Znači, novi početak, morate nekakav izbor donijeti, vi ćete ga donijeti. I ja bih rekla da ovo ide u dobrom smjeru i da vi jednostavno
imate čak i eventualno njihovu glumu u malom prstu, tako nekako mi se čini. Bilo bi dobro da putem malo predahnete. On ovdje kod 7 pentakla ne čeka sa motikom, nego jednostavno je malo sjela i odmara. Bilo bi dobro da se malo odmorite i predahnete ako je potrebno. Dobro, da vidimo savjet za ovu situaciju. Čarobnjak. Čarobnjak je isto trikster i čarobnjak je isto prevarant. I ovdje u ovoj ponudi i na ovoj strani ja već vidim 3 prevare ili 3 obmane. Znači prva obmana je sa kraljem štapova, druga obmana je sa 7 mačeva i treća obmana je sa čarobnjakom. Znači tu morate pripaziti, ovdje vas netko doista želi preveslat, ali neće uspjeti. Tako da vi ste dorasli ovoj igri i sjetite se znači tko ste. Ako se vi budete sjetili tko ste, nema straha. Ok. Da vidimo ova druga sad priča. Karta smrti, ok, škorpion za neke od vas. 2 kope, opet škorpion, dva štapa. I to su nasuprot na neki način vuk i pas. Vrag. Neki ljudi imaju jedno zabranjeno voće, vi očito imate bikovi 2 zabranjena voća. U ovoj drugoj komunikaciji postoji nekako vaše tajno ponašanje. Znači, tajno ponašanje može biti da kopate nos i jedete govno iz nosa. Ili tajno ponašanje može biti da ste na OnlyFansima i tamo gledate, ne znam, nešto. Ili imate nekakav fetiš. Ali ova druga komunikacija je skrivena, tajna. Znači, ako ste cross-watcher za bika, moguće da on ima nekakve tajne, da mu se treba ući u mobitel, u laptop, što god, da nešto znači skriva. Ali tu postoji nešto tajno, nešto devijantno i nešto vrlo seksualno, jer je karta smrti dosta često povezana sa orgazmom i to je mala smrt, kažu u Francuskoj, kao mala smrt, to je njima orgazam. Tako da, mislim da ovdje postoji nešto orgazmičko, ali to vam je cirkus. Znači, nemojmo zaboraviti početak, to je na neki način cirkus. Znači, da li želite ulaziti u taj freak show? Znači, mislim da imate jednu ponudu koja je čista gluma i drugu ponudu koja je freak show. Sad što ćete vi izabrati, možete vi i oboje. Nemam ja ništa protiv, ali samo malo pripazite. I bilo dobro da se pripremite sa 2 štapa, da će biti freak show. Dobro, da vidimo ovdje ishod. Ishod Empress i 4 mača. Odmorite se. Znači, bilo bi dobro da si malo date mira. Vi ovo sve možete preskočiti. Ovo nije nikakva velika lekcija. Ovo nije ništa bitno. Ovo je nešto gdje je vama možda dosadno, gdje biste možda vi nešto htjeli da vam se kao dešava, ali samo upadate u nekakvu staru zamku i stari nekakav obrazac. Da vidimo savjet. Kolo sreće. Prva karta, karta budale i posljednja karta, karta znači svijeta. Vi ćete izabrati da li želite novi početak ili želite novi kraj, ali ovo je na neki način ciklus. Znači, ovo nije ništa drugo nego imate jedan ciklus ovdje, jedan ciklus ondje, pa kako znači vam padne grah. Ok, i da vidimo konačan ishod vikenda. Devet štapova. Postoji nekakva samoća u vama, znači postoji nekakav neugodnjak u vama, postoji nekakav otpor, postoji nešto u vama gdje vi kužite kao da to nije to. I sad jedno je kad je ona tu izbačena,
ona je znači izbačena i pokrila se onako po grudima, ona se pokrila je tu neku kao svoju sramotu i njoj se kao dogodila sramota. I svima nama se dešava u tim komunikacijama i sa svim tim frajerima i sa svim tim ženama, po svim tim aplikacijama, razne onako blamaže i sramote, ali ovdje kod ovih 9 štapova mi znamo da je taj bik ili taj lik sam kriv za to. Jer tu je bio znači glumac, tu je bio vrag, tu je bilo 7 mačeva, tu je bio pas nasuprot vuku, tu je bio čarobnjak, ovdje smo dobili kartu smrti. Znači, vi tu već ne znate šta, kao šta mi se desilo, otišla sam po to. Ja sam po to otišla, znači nije mi se to desilo, ja sam po to otišla. Tako da, pamet u glavu bikovi i to je to, pa.